अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। नावल वाटर मिज़ाइल मुसन्नफ़ मज़हर कलीम एम.ए एपिसोड 7। ओके, फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अब सुबह ही मुलाकात होगी, सालिया ने उठते हुए कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर सालिया के कमरे से बाहर जाने के बाद जूलिया उठी और उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई। इमरान के हमसे पहले काम मुकम्मल ना कर ले, हमें कल हर सूरत में मिशन स्पॉट को ट्रेस कर लेना चाहिए, जूलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो काफ़ी देर तक बैठी इन मामलात पर सोचती रही, फिर एक तवील सांस लेकर उठी और एक मुल्हिका बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक नामानूस बू उसके नथनों से टकराई। वो तेज़ी से मुड़ी, लेकिन उसके साथ ही उसका ज़हन इस तरह तारीक होता चला गया जैसे कमरे का शटर बंद हो जाता है, लेकिन फिर जिस तरह गहरे स्याह बादलों में बिजली का कूंदा लहराता, इस तरह उसके तारीक ज़हन में रोशनी की लकीर सी लहराई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी बढ़ती चली गई। फिर उस तरह होश में आते ही उसके जहन में पहला ख्याल यही उभरा कि वो होटल के कमरे में बाथरूम की तरफ जा रही थी कि उसके नथनों से नामानूस सी बू टकराई थी और फिर उसका जहन तारीक पड़ गया था। इस ख्याल के साथ ही उसका शऊर पूरी तरह जाग उठा और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे ये देखकर चौंक पड़ी कि वो कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके दोनों हाथ उसकी अकब में करके इनमें क्लिप हथकड़ी लगा दी गई थी। उसने गर्दन घुमाई तो वो एक बार फिर चौंक पड़ी क्योंकि साथ वाली कुर्सी पर सालिया मौजूद थी। उसके बाद दोनों हाथ उसके अकब की तरफ घूमे हुए थे, अलबत्ता उसके जिस्म को कुर्सी के साथ रस्सी से बाकायदा बांधा गया था, जबकि जूलिया के सिर्फ हाथों में क्लिप हथकड़ी थी। ये खासा बड़ा कमरा था, सामने 2 खाली कुर्सियां मौजूद थी और दरवाजे के साथ एक आदमी मौजूद था। उसके हाथ में मशीन गन थी। सालिया की गर्दन ढलकी हुई थी। ये हम कहाँ हैं, तुम कौन हो, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन इस मुसल्ला आदमी ने उन्हें कोई जवाब ना दिया। वो खामोश खड़ा रहा। उसी लम्हे सालिया ने बिकराहते हुए गर्दन उठाई और उसके जिस्म ने झटका सा खाया। शायद उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की थी, लेकिन रस्सी से बंधी हुई होने की वजह से वो सिर्फ झटका खाकर ही रह गई थी। ये क्या मतलब, ये हम कहाँ हैं, और जूलिया तुम भी क्या मतलब, सालिया की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मुझे अभी होश आया, ये न जाने हमारे साथ क्या हुआ है। ये आदमी तो कोई जवाब ही नहीं देता, जूलिया ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, कमरे का दरवाज़ा खुला और एक अकरीमी मर्द और एक अकरीमी औरत अंदर दाखिल हुए और जूलिया उन्हें देखकर चौंक पड़ी क्योंकि वो उन्हें देखते ही पहचान गई थी। ये वाइट और जैकेटी थे। गो उन्होंने अपने तौर पर इंतहाई महारत से मेकअप कर रखा था, लेकिन जैकेटी का मखसूस कदोकामत और फिर उसके चलने का मखसूस अंदाज साफ बता रहा था कि वो जैकेटी है। इस तरह वाइट का कदोकामत भी साफ चुगली खा रहा था कि वो वाइट है और मेकअप में है। जूलिया समझ गई कि इन दोनों को इन पर शक पड़ गया था, जिसकी तस्दीक के लिए उन्होंने ये हरकत की है। और अब जूलिया को अपनी रस्सी से बंधे ना होने की वजह भी मालूम हो गई थी। जाहिर है इन दोनों का मेकअप भी चेक किया गया होगा, हो सकता है कागजात भी चेक किए गए हों, लेकिन चूंकि ये दोनों ही असल चेहरों में थे और इनके कागजात भी दुरुस्त थे, इसलिए जूलिया पर से इनका शक ख़त्म हो गया था। अलबत्ता सालिया चूँकि पेशियाई थी इसलिए उस पर उनका शक कायम था, लेकिन यह सिर्फ शक था, वरना वो इस तरह मेकअप में ना आते। ये क्या है, तुम कौन और ये हमें क्यों इस तरह बांध रखा है, जूलिया ने हैरत और तशवीश भरे लहजे में कहा। मामा मैंने क्या कसूर किया, मैं तो सियाह हूँ और ये सब क्या है, सालिया ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। तुम दोनों पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट हो, समझी, और अब तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, जैकेटी ने लहजा बदल कर बात करते हुए कहा। पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट, क्या मतलब, ये सीक्रेट एजेंट क्या होता है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम अभी खामोश रहो, हमें इस लड़की से बात करने दो, इस बार वाइट ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। मामा मेरा ताल्लुक तो होटल बिजनेस से है, मेरा किसी सीक्रेट एजेंसी से क्या ताल्लुक, सालिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, हमें इतला मिली कि तुम्हारा ताल्लुक एक शख्स अली इमरान से, जो वकीशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, जैकेटी ने कहा। अली इमरान, वो कौन है, मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। सुनो, अगर तुम्हें कोई ज़मानत चाहिए तो मैं ये ज़मानत देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें गलत इतला मिली है, सालिया ने घबराए हुए लहजे में कहा। कैसी ज़मानत, जैकेटी ने कहा। हाँ, यहाँ एक क्लब है ब्लैक स्टार, उसका मालिक और मैनेजर वाइट और उसकी साथी लड़की मिस जैकेटी मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, तुम बेशक उनसे पूछ लो, वो तुम्हें मेरी ज़मानत दे देंगे। मेरा वाकई कोई ताल्लुक नहीं किसी सीक्रेट एजेंट से, सालिया ने कहा। तो जूलिया दिल ही दिल में बेख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारा नाम सालिया है, जैकेटी ने कहा। हाँ, मेरा नाम सालिया और ये मेरी साथी सिया है, जूलिया आफ्टर वाटर, हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी, सालिया ने कहा। देखो सालिया, हमारे पास हतमी सबूत मौजूद है, इसलिए तुम सच बोल दो वरना तुम्हारी खाल उधेड़ दी जाएगी, जैकेटी ने गुर्राते हुए कहा। मामा मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ कि तुम बेशक ज़मानत ले लो, सालिया ने कहा। जैकेटी ने गर्दन मोड़कर दरवाजे करीब खड़े नौजवान से मुखातिब होकर, यस मैडम,
नौजवान ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, अलमारी से कोड़ा निकालो और इस लड़की की खाल उधेड़ दो। जैकविटी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। यस मादाम, जेगर ने कहा और तेजी से दीवार में नस्ब एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम दोनों कौन और क्यों हम दोनों को इस तरह पकड़ रखा है? हम तो स्याह हैं, ये सालिया तो बहुत सीधी सादी एशियाई लड़की है, तुम क्यों हम पर जुल्म कर रहे हो? जूलिया ने कहा, तुम खामोश रहो वरना तुम्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। हमने चेक कर लिया, तुम्हारे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है और तुम वाकई स्विस निसाद हो, इसलिए तुम्हें हमने अब तक कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम चूँकि सालिया के साथ हो, इसलिए तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो इस सालिया का होगा। और सालिया पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की रुकन है और यहाँ पर एक आम मिशन पर आई और हमने इसे इस मिशन के सिलसिले में ही पकड़ा है। इसे बता दो कि अगर इसने ज़बान ना खोली तो फिर इसकी हालत इबरतनाक बना दी जाएगी। जैकविटी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मैंने जो कुछ कहा है वही सच है, तुम क्यों खामखा ज़िद कर रहे हो? सालिया ने मुंह बनाते हुए कहा। जिगर, चलो शुरू हो जाओ, जैकविटी ने यकलख चीखते हुए कहा। और जिगर जो हाथ में खौफनाक कोड़ा पकड़े खड़ा था, उससे तेजी से हवा में चटकाता हुआ सालिया की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ यकलख, जूलिया ने चीखते हुए कहा। ओह, तो ये मदाखलत कर गया। जिगर, पहले इसकी ज़बान खामोश कर दो, जैकविटी ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो जिगर तेजी से जूलिया की तरफ मुड़ा। जूलिया इस दौरान क्लेप हथकड़ी का बटन खोलकर उसे अपनी कलाइयों से निकालकर हाथ में पकड़ चुकी थी और उसने जान लिया था कि जैकविटी इन पर तशद्दुद करने से बाज नहीं आएगा, इसलिए अब उसने हरकत में आने का फैसला कर लिया था। चुनांचे जैसे जिगर कोड़ा चटकाता हुआ जूलिया की तरफ बढ़ा, जूलिया यकलख तो उछल कर खड़ी हो गई। उसके साथ ही उसके हाथ में मौजूद क्लिप हथकड़ी जिगर के चेहरे पर पड़ी और जिगर चीखता हुआ उछल कर पुष्ट के बल नीचे जा गिरा। जैकविटी और वाइट दोनों यकलख उछल कर खड़े हुए ही देखकर जूलिया का जिस्म किसी परिंदे की तरह हवा में उछला और उसके साथ ही जूलिया, जैकविटी और वाइट दोनों पर जा गिरी और वो दोनों इकट्ठे खड़े थे। चीखती हुई कुर्सियों पर गिरे और फिर कुर्सियों समेत नीचे फर्श पर जा गिरे, जबकि जूलिया का जिस्म किसी स्प्रिंग की तरह उड़ता हुआ साइड पर हुआ और उसके साथ ही वो ना सिर्फ उठकर खड़ी होगी बल्कि उसके हाथ में कोड़ा भी मौजूद था जो इस जिगर के हाथ से एक तरफ जा गिरा था। जिगर, जैकविटी और वाइट तीनों ही नीचे गिरकर बिजली की सी तेजी से उठे, लेकिन दूसरे लम्हे शाय की आवाज़ के साथ जिगर चीखता हुआ चलकर साइड दीवार से जा टकराया। लेकिन उसके साथ ही जूलिया यकलख गौता लेकर एक तरफ हुई और वाइट के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियां इससे सिर्फ चंद इंच के फासले से निकल गई। लेकिन उसके साथ ही शाइन की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी और इस बार जैकविटी चीखती हुई किसी लट्टू की तरह घूमी और फिर वाइट भी चीखता हुआ और हाथ झटकता हुआ एक तरफ हटा। कोड़े के एक ही वार से जूलिया ने वाइट और जैकविटी दोनों को निशाना बनाया था, लेकिन उसी लम्हे जूलिया भी उछल कर एक तरफ जा गिरी। उसके अलग से भी बेख्तियार चीख निकल गई क्योंकि जैकविटी ने हथकड़ी उठाकर जूलिया पर मार दी थी जो जूलिया ने जिगर को मारी थी। उसी लम्हे वाइट ने अपना मशीन पिस्टल झपटने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जूलिया फर्श पर चिकनी मछली की तरह घसीटती हुई इस मशीन पिस्टल तक पहुंच चुकी थी जो वाइट के हाथ से निकला था और फिर वाइट और जूलिया दोनों ने बैक वक्त ही मशीन पिस्टल उठा लिए। लेकिन उससे पहले कि जूलिया मशीन पिस्टल चलाती, अचानक जिगर ने उस पर छलांग लगा दी और उसके साथ ही मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट के साथ ही जिगर के अलग से यकलख इंतहाई दर्दनाक चीख निकली और वो लट्टू की तरह घूमता हुआ एक तरफ जा गिरा। वाइट के मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियां अचानक जूलिया के ऊपर छलांग लगाकर उड़ते हुए सामने आ जाने की वजह से जिगर को चाट गई थी और जूलिया चूंकि जिगर के हमले की वजह से जिस्म को समेट चुकी थी इसलिए वह यकलख से चलकर खड़ी हो गई। लेकिन उसी लम्हे जैकविटी किसी तोप से निकलने वाले गोले की तरह उससे टकराई और जूलिया समेत उड़ती हुई सीधी कुर्सी से बंधी हुई साले से जा टकराई और वह दोनों ही एक दूसरे से टकराकर नीचे जा गिरी। जूलिया नीचे गिरती किसी फुरकी की तरह घूम कर उठी, लेकिन उसी लम्हे जैकविटी ने यकलख किसी खुलते हुए स्प्रिंग की तरह जूलिया पर हमला कर दिया और जूलिया एक बार फिर उछलकर वाइट के करीब फर्श पर जा गिरी। वाइट ने इंतहाई बुर्क रफ्तारी से उसकी पसलियों पर पूरी कुव्वत से लात मारी और जूलिया का जिस्म रोल होता हुआ तेजी से साइड पर हुआ था कि जैकविटी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन दूसरे लम्हे जैकविटी चीखती हुई हवा में उड़ती हुई सीधी वाइट से जा टकराई जो झुक कर अपना मशीन पिस्टल उठाने में मसरूफ था। ये हमला सालिया की तरफ से हुआ था। वह कुर्सी टूटने की वजह से ढीली पड़ जाने वाली रस्सियों से खिसक कर बाहर आ चुकी थी और क्लिप हथकड़ी शायद वो पहले ही खोल चुकी थी, इसलिए उसने रस्सियों से निजात मिलते ही पूरी कुव्वत से उछल कर जैकविटी और वाइट पर हमला कर दिया था। जैकविटी और वाइट दोनों चीखते हुए नीचे गिरे तो सालिया बिजली की सी तेजी से एक तरफ पड़े हुए मशीन पिस्टल को झपटने के लिए मुड़ी और फिर उसने वाकई इंतहाई बुर्क रफ्तारी से मशीन पिस्टल झपटा और मुड़कर जैकविटी और वाइट पर फायर खोल दिया। लेकिन गोलियां दरवाजे के बंद होते ही पट से टकराकर नीचे गिरी। जैकविटी और वाइट दोनों ही सालिया के मुड़कर मशीन पिस्टल उठाने के दौरान ही उछल कर बाहर राहदारी में जा गिरे थे और चूंकि दरवाजे का पट आधा खुला हुआ था इसलिए वो दोनों इस दरवाजे से टकराकर राहदारी की दीवार के करीब जा गिरे थे। इनके टकराने से दरवाज़ा झटका खाकर वापस बंद हुआ ही था कि उसी लम्हे
सालिया ने फायर खोल दिया था और इसी तरह गोलियां दरवाजे के फौलादी पट से टकराकर नीचे गिर गई थी। सालिया दौड़ती हुई इन दोनों की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक उसके कानों में जूलिया खौफनाक अंदाज में कराहने की आवाज़ पड़ी तो तेज़ी से घूमी। जूलिया अब तक बेहोश हरकत पड़ी हुई थी, अब कराहती उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सालिया ये देखकर बेख्तियार उछल पड़ी कि जूलिया की नाक और मुंह से खून की लकीरें बह निकली थी और इस तरह चेहरा इंतहाई तकलीफ की वजह से मसक हो रहा था। ओहो, ये क्या हो गया है तुम्हें? सालिया ने बेचैन होकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन साथ ही उसके दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो एक बार फिर उछलकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उससे अचानक ख्याल आ गया था कि अगर वह इन दोनों के खात्मे से पहले जूलिया को उठाने में लगी तो ये दोनों अकब से उन दोनों का खात्मा कर सकते हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि पहले इन दोनों का खात्मा कर दे, फिर जूलिया को उठाएगी। इसलिए जूलिया को इस हालत में छोड़कर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने झटके से दरवाज़ा खोला और दौड़ती हुई बाहर आई, राहदारी में दौड़ती चली गई। लेकिन अभी वो राहदारी के आखिर में मौजूद दरवाजे के करीब पहुंची थी कि उसके कानों में कार स्टार्ट होने की आवाज़ पड़ी तो वो तेज़ी से आगे बढ़ी। लेकिन जब राहदारी से निकलकर बैरूनी बरामदे में पहुंची तो उसने सफेद रंग की कार को तेजी से मुड़कर दाएं तरफ जाते हुए देखा। फाटक पूरी तरह खुला हुआ था। सालिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, लेकिन वो वापस ना मुड़ी बल्कि तेजी से दौड़ती हुई फाटक की तरफ बढ़ती चली गई। फाटक बंद करके वो तेजी से मुड़ी और एक बार फिर दौड़ती हुई इस कमरे में पहुंच गई जहां जूलिया मौजूद थी। जूलिया उठकर बैठ चुकी थी, लेकिन उसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब थी। पानी, मुझे पानी दो, मेरा दम घुट रहा है, जूलिया ने डूबते हुए लहजे में कहा। तो सालिया दौड़कर दीवार में मौजूद खुली अलमारी की तरफ बढ़ी जिसका एक खाना पानी की बोतलों से भरा हुआ था। जिगर ने कोड़ा उसी अलमारी से निकाला था और उसके पट बंद न किए थे, इसलिए ये अभी तक खुले हुए थे। सालिया ने पानी की बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और तेजी से मुड़ी। उसने पानी की बोतल जूलिया के मुंह से लगा दी। जूलिया ने तेजी से पानी पीना शुरू कर दिया और जैसे जैसे पानी उसके अलग से नीचे उतरता चला गया उसका मसक शुदा चेहरा उसी तेजी से बहाल होता चला गया। जब बोतल ख़त्म हो गई तो सालिया ने बोतल हटा ली। शुक्रिया सालिया, अब मैं ठीक हूँ। कहाँ है वो दोनों? क्या ख़त्म हो गया? जूलिया ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही उठ खड़ी हुई, नहीं, वो फ़रार हो गए और मैं इस बात पर हैरान हो रही हूँ कि आखिर वो इस तरह कैसे फ़रार हो गए हैं। हालांकि वो दोनों इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट हैं, सालिया ने कहा। हाँ, उनका लड़ने का अंदाज बता रहा था। इस वाइट ने जिस तरह मेरी पसली पर मखसूस अंदाज में ज़रब लगाई थी, इससे ही पता चलता है कि उससे इंतहाई महारत हासिल आई। ये तो मेरी ज़िंदगी थी कि मैं बच गई, वरना शायद मेरा दिल ही फट जाता। जूलिया ने कहा। वो उठकर खड़ी हो चुकी थी। शायद उनके पास मज़ीद असला न था और हमारे पास मशीन पिस्टल थी, इसलिए उन्होंने जान बचाकर भागने को गनीमत समझा। सालिया ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन असल में वो कुछ जानना चाहते थे, उसका उन्हें इल्म हो गया। हम दोनों के लड़ने के अंदाज से वो समझ गए थे कि ना सिर्फ तुम सीक्रेट सर्विस की रुकन हो बल्कि मैं भी तुम्हारी साथी हूँ। और इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि इमरान और उसके साथियों के अलावा हम दूसरी टीम हैं और यकीनन उनका पूरा ग्रुप यहाँ मौजूद होगा, इसलिए वो अब आसानी से हम सब का खात्मा कर सकते हैं। जूलिया ने कहा। सालिया ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों अब इस कमरे से बाहर जा चुकी थी। तो अब हमने क्या करना है? अब हम वापस अपने होटल तो जाने से रही। सालिया ने कहा। यहाँ की तलाशी लो, शायद यहाँ मेकअप के सामान मिल जाए। जूलिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये लोग लामहला अपने आदमियों को यहाँ भेजेंगे, तो मुंह धो लो, मैं इस दौरान सरसरी तलाशी ले लेती हूँ, सालिया ने कहा। और जूलिया के इस बात में सारे लाने पर वो मुड़ी और तेज से कमरे से बाहर निकल गई। सारी कोठी की तलाशी ली गई, लेकिन वहाँ सिवाय एक अलमारी में मौजूद आम से असले के और कुछ भी न था। चुनाचा जब वो वापस इस कमरे में आई जहाँ जूलिया को छोड़ कर गई थी, तो जूलिया मुँह हाथ धोकर अब ताज़ा दम दिखाई दे रही थी। आम से असले के अलावा और कुछ नहीं, अलबत्ता एक अलमारी में भारी करेंसी मौजूद है, वो मैंने उठा लिया, वो यहाँ हमारे काम आएगी। आओ अब यहाँ से निकल चले, सालिया ने कहा। और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। अब सूरत हाल अक्सर बदल हो चुकी है जैकुटी, अब इन दोनों ग्रुपों का फौरी खात्मा ज़रूरी हो गया है। वाइट ने होंठ से बातते हुए कहा। वो और जैकुटी दोनों एक कोठी के कमरे में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तुम फिक्र मत करो वाइट, अब ये बात तो तय हो गई है कि दूसरा ग्रुप साले और इस मिसाल लड़की जूलिया पर मुश्तमिल है, तो अब काट इनके लिए मौत का सर्कल बन जाएगा, जैकुटी ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि आखिर तुमने वहाँ से फ़रार होने का फ़ैसला क्यों किया? क्या हम दोनों इनसे कम थे? वो जूलिया तो ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ सालिया रह गई थी, आज से भी ख़त्म किया जा सकता था, वाइट ने कदर गुस्सैले लहजे में कहा। जो हालात वहाँ पैदा हो चुके थे वाइट, इसमें वो सालिया भी इस तरह मारी जाती जिस तरह वो लड़की जूलिया ख़त्म हो गई थी, और मैं नहीं चाहती कि सालिया इस तरह मारी जाए, इसलिए मैंने वहाँ से निकलने और तुम्हें भी साथ ले आने का फ़ैसला किया था। जैकी ने बड़े मुतमिन से लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, तुम सालिया से क्या हासिल करना चाहती हो? वाइट ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं सालिया से सीक्रेट सर्विस के पूरे सेटअप के बारे में मालूम करना चाहती हूँ, ताकि इन दोनों ग्रुपों के खात्मे के बाद अगर सीक्रेट सर्विस का कोई और ग्रुप यहाँ आए तो उससे भी कवर किया जा सके, क्योंकि जाहिर है सीक्रेट सर्विस सिर्फ इन चंद अफराद पर मुश्तमिल तो नहीं हो सकती और उनका रब्ता लामहला अपने मुल्क से होगा। उनके खात्मे के बाद फ़ौरन दूसरा ग्रुप यहाँ पहुँचेगा, जैकुटी ने कहा।
لیکن یہ بات تو عمران اور اس کے ساتھیوں سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ وائٹ نے کہا نہیں، صالحہ شاید نئی سیکرٹ سروس میں شامل ہوئی ہے، اور یہ لڑکی جولیا تو بہرحال سیکرٹ سروس کی ممبر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ بات تو ناممکن ہے کہ کوئی غیر ملکی کسی ملک کی سیکرٹ سروس کا ممبر ہو۔ اس لڑکی کی شاید سیکرٹ سروس کے چیف نے خصوصی طور پر خدمات حاصل کی ہوں گی تاکہ صالحہ کے اناڑی پن کو کور کیا جا سکے اور ہمیں ڈاج دیا جا سکے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس لڑکی جولیا کے بارے میں ہم 100% یہی سمجھتے تھے کہ واقعی سیاہ لڑکی ہے، لیکن اس لڑکی نے جس انداز میں لڑائی لڑی ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ تو انتہائی تربیت یافتہ ہے۔ جیکوٹی نے کہا بہرحال تم نے جو کچھ کیا ہے میرے سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ سکی۔ اس جولیا کے ساتھ اس صالحہ کا خاتمہ کر دیا جاتا تو پھر باقی عمران اور اس کے ساتھ ہی رہ جاتے، ان پر کسی بھی لمحے فائر کھولا جا سکتا تھا، جبکہ اب یہ صالحہ زندہ رہ گئی اور لامحالہ اس کا رابطہ عمران سے ہوگا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی اس سارے سلسلے کا علم ہو چکا اور اب یہ اکٹھے ہو چکے ہوں۔ وائٹ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وائٹ، میں سب سنبھال لوں گی۔ جیکوٹی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جیکوٹی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس جیکوٹی بول رہی ہوں، جیکوٹی نے کہا راسکو بول رہا ہوں مادام، پوائنٹ 3 پر صرف جگر کی لاش موجود ہے۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، صرف جگر کی لاش؟ کیا مطلب؟ وہ سوئس نژاد لڑکی کی لاش بھی تو وہاں ہوگی؟ جیکوٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں مادام، وہاں صرف جگر کی لاش موجود ہے، البتہ پانی کی ایک خالی بوتل وہاں فرش پر پڑی ہوئی ملی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ سوئس نژاد لڑکی ہلاک نہیں ہوئی بلکہ صرف بے ہوش ہوئی تھی اور اسے پانی پلا کر ہوش میں لایا گیا ہوگا۔ راسکو نے کہا تو جیکوٹی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ہاں تمہاری بات درست ہو سکتی ہے، بہرحال تم نے انہیں تلاش کرنے کے احکامات دے دیے ہیں؟ جیکوٹی نے کہا یس مادام، پوری کاٹ میں انہیں تلاش کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ راسکو نے کہا عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے؟ جیکوٹی نے کہا وہ کوٹھی میں موجود ہے اور شاید صبح کو باہر نکلیں۔ راسکو نے جواب دیا ان کا فون نمبر ٹیپ کیا گیا ہے یا نہیں؟ جیکوٹی نے کہا نو مادام، آپ نے حکم ہی نہیں دیا تھا، ویسے ان لوگوں کو شاید نگرانی کا خدشہ تھا، اس لیے ان میں سے چند افراد باقاعدہ کوٹھی سے باہر آ کر چیکنگ بھی کرتے رہے، لیکن ہمارا آدمی وہاں سے چونکہ بہت دور تھا اس لیے وہ اسے چیک نہیں کر سکے۔ اگر آپ فون چیک کرنے کا حکم دیں گی تو پھر ہمیں قریب جانا ہوگا۔ راسکو نے کہا نہیں، قریب جانے کی ضرورت نہیں، تم اس صالحہ اور جولیا کو تلاش کرو اور اس بار جولیا کو گولیوں سے اڑا دو، لیکن اس صالحہ کو اغوا کر کے اسپیشل پوائنٹ پر پہنچا دینا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اب عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو پھر تم نے صرف نگرانی کرنی اور مجھے اطلاع دینی ہے۔ جیکوٹی نے کہا یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی جیکوٹی نے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ان معاملات کو چیف کے نوٹس میں لے آنا چاہیے، وائٹ نے کہا۔ کن معاملات کو؟ جیکوٹی نے چونک کر پوچھا۔ اب جبکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے دونوں گروپ کھل کر سامنے آ چکی ہیں اور ہماری تفریحی اسپاٹ کے بارے میں بھی انہیں معلومات مل چکی ہیں، تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان سب کا فوری خاتمہ کر دیا جائے یا پھر اسپاٹ کی سیکورٹی تبدیل کر دی جائے۔ میرا مطلب ہے کہ اب تمہارا وہاں سامنے رہنا ہمارے حق میں نہیں رہے گا، وائٹ نے کہا۔ اوہ، تو تم اس انداز میں سوچ رہے ہو؟ جیکوٹی نے کہا ہاں جیکوٹی، تم جو کچھ سوچ رہی ہو میں اس سے آگے کی بات سوچ رہا ہوں۔ عمران کی فائل تم نے پڑھ لی ہے اور صالحہ کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ ابھی اناڑی ہے، اس کے باوجود تم نے صالحہ کی پھرتی اور تیزی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ اگر ایک لمحے کا فرق نہ پڑتا تو گولیاں ہمارے جسموں میں گھس چکی ہوتی، اور وہ سوئس نژاد لڑکی جولیا وہ تو بس اچانک ہی مار کھا گئی تھی، ورنہ اس کے لڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس صالحہ سے زیادہ تیز ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران اور اس کے ساتھی یقیناً ان سے زیادہ تیز ہوں گے۔ یہ درست ہے کہ ہم میک اپ میں ان کے سامنے آئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب یہ دونوں بھی کھول کر سامنے آ جائیں گی، اور بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ اس تفریحی اسپاٹ کے نیچے مشن اسپاٹ ہے اور واٹر میزائل کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتا ہے، اس لیے اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم ان کا فوری خاتمہ کرا دیں، یا پھر دوسری صورت یہ کہ ہم اب بس سرے سے سامنے ہی نہ آئیں اور یہ بتا دیا جائے کہ وائٹ اور جیکوٹی دونوں واپس کرانس چلے گئے ہیں۔ وائٹ نے کہا لیکن کیوں؟ ہم دونوں واپس کیوں جائیں جب ہم سامنے نہیں آئیں؟ جیکوٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی جولیا اور صالحہ دونوں ہمیں پہچان چکی تھی، میں نے ان کی آنکھوں میں شناخت کی مخصوص چمک دیکھ لی تھی، اس لیے تو میں واپس کلب نہیں گیا بلکہ یہاں آ گیا ہوں۔ وائٹ نے کہا لیکن تم باس کو کیا کہو گے؟ جیکوٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا میں باس سے کوئی واضح لاہ عمل طے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب موجودہ صورتحال میں معاملات کو اس انداز میں نہیں چلایا جا سکتا جس انداز میں تم چلانا چاہتی ہو۔ وائٹ نے کہا اوکے ٹھیک ہے، کر لو بات۔ جیکوٹی نے کہا تو وائٹ نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ تھامسن بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی چیف تھامسن کی مخصوص آواز سنائی دی، شاید یہ نمبر اس کے خصوصی فون کا تھا۔ وائٹ بول رہا ہوں باس کارٹ سے۔ وائٹ نے کہا اوہ تم، کیا بات ہے، تمہارے لہجے میں انتہائی سنجیدگی ہے،
کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ باس، یہ حالات کچھ اس انداز میں پیش آ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کر لوں۔ وائٹ نے کہا۔ کیسے حالات؟ کیا ہوا ہے؟ جیکٹی کہاں ہے؟ تھامسن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے، وائٹ نے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے جو تم دونوں سیریس ہو رہے ہو؟ تھامسن نے کہا۔ تو وائٹ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے کارٹ آنے سے لے کر سالیہ اور جولیا کے ساتھ ملاقات اور پھر انہیں اغوا کر کے پوائنٹ 3 پر لے جانے اور وہاں میک اپ میں جا کر ان سے پوچھ گچھ کرنے سے لے کر وہاں سے فرار ہو کر جہاں پہنچنے اور اب راسکو کی طرف سے یہ اطلاع کہ جولیا بھی زندہ ہے کی تفصیل بتا دی۔ تو پھر اس میں کیا سیریس مسئلہ ہے؟ تھامسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، جیکٹی کا ارادہ ہے کہ سالیہ کو زندہ پکڑ کر اسے سیکرٹ سروس کے کسی دوسرے گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ اب کھل کر سامنے آ جانا چاہیے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو اور جولیا اور سالیہ صاحب کو گولیوں سے اڑا دیا جائے، ورنہ یہ لوگ بہرحال اب 16 تفریحی اسپاٹ پر پکٹنگ کریں گے اور میزائل بھی کارٹ پہنچنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسے بھی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وائٹ نے کہا۔ کیا انہیں مشن اسپاٹ کے بارے میں علم ہو چکا ہے؟ تھامسن نے پوچھا۔ باس، جیکٹی کے اس تفریحی اسپاٹ پر موجود رہنے کے بعد کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ نہ سمجھ سکے گا کہ مشن اسپاٹ کہاں ہے۔ یہ لوگ حد درجہ تیز ہیں، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی طرف سے غافل رہیں اور یہ اچانک مشن کو کوئی ایسا نقصان پہنچا دیں جو ناقابل تلافی ہو۔ وائٹ نے کہا۔ جیکٹی کو ریسیور دو، تھامسن نے کہا۔ تو وائٹ نے ریسیور ساتھ بیٹھی جیکٹی کی طرف بڑھا دیا۔ یس باس، میں جیکٹی بول رہی ہوں، جیکٹی نے ریسیور لے کر کہا۔ جیکٹی، کیا تم مشن اسپاٹ پر گئی ہو؟ تھامسن نے کہا۔ یس باس، میں روزانہ وہاں کا ایک راؤنڈ لگاتی ہوں تاکہ وہاں کے حفاظتی انتظامات کو ساتھ ساتھ چیک کرتی رہوں، جیکٹی نے جواب دیا۔ وائٹ کا خدشہ درست ہے، اب ایسا کرو کہ تم مستقل مشن اسپاٹ کے اندر ہی رہو اس وقت تک جب تک مشن مکمل نہ ہو جائے، اور وائٹ باہر رہ کر پاکستان سیکرٹ سروس کا گروپ کے ساتھ مل کر خاتمہ کرے گا۔ تھامسن نے کہا۔ لیکن باس، اس طرح میں تو ایک لحاظ سے نظر بند ہو کر رہ جاؤں گی، جیکٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارے جذبات سے زیادہ اس مشن کی اہمیت ہے جیکٹی۔ وائٹ کا خدشہ درست ہے، وہ مل کر تمہاری وجہ سے بات نہیں کر رہا، ورنہ میں اس کا مطلب سمجھ گیا ہوں، تھامسن نے کہا۔ تو جیکٹی بے اختیار اچھل پڑی جبکہ وائٹ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا مطلب باس؟ کیا وائٹ نے کوئی خاص اشارہ کیا ہے؟ میں تو نہیں سمجھ سکی اس کے اشارے کو، جیکٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے تو کوئی اشارہ نہیں کیا، لیکن جو کچھ اس نے کہا اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تمہاری طرف سے خدشے کا شکار ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے ہاتھوں تمہیں نقصان پہنچے، تھامسن نے کہا۔ مجھے نقصان اور پاکستان سیکرٹ سروس کے ہاتھوں؟ کیا مطلب؟ جیکٹی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ صاف اور سیدھی بات ہے جیکٹی، اب پاکستان سیکرٹ سروس کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم وہاں تفریحی اسپاٹ کی آڑ میں مشن اسپاٹ کی حفاظت کر رہی ہو، اس لیے یقیناً وہ تمہیں اغوا کر کے اور تم پر تشدد کر کے مشن اسپاٹ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اس لیے وائٹ چاہتا ہے کہ کھل کر ان کے مقابلے پر نکل آنا چاہیے، اور وائٹ کا خدشہ 100% درست ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسپاٹ کے اندر ہو تاکہ ایک تو اس کی حفاظت کی جا سکے اور دوسرا پاکستان سیکرٹ سروس تم پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ وائٹ گروپ کی مدد سے جب چاہے گا ان کا خاتمہ آسانی سے کر دے گا، تھامسن نے کہا۔ اوہ کمال ہے، میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آیا تھا اور نہ وائٹ نے مجھ سے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، اب ایسا ہی ہوگا، جیکٹی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ریسیور وائٹ کو دے دو، تھامسن نے کہا۔ یس باس، وائٹ نے ریسیور لے کر قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا مطلب درست طور پر سمجھا ہوں یا نہیں؟ دوسری طرف سے تھامسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں باس، اور اسی لیے تو آپ کی ہم نے ہمیشہ دل سے قدر کی ہے۔ بہرحال آج ان دو لڑکیوں نے جس انداز میں فائٹ کی ہے اس نے ہمیں چوکنا کر دیا اور مجھے حقیقتاً جیکٹی کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ اب جیکٹی وہاں محفوظ ہو جائے گی اور اسپاٹ کے بارے میں بھی میری فکر دور ہو جائے گی تو میں اطمینان سے ان لوگوں کا خاتمہ کر سکوں گا، وائٹ نے کہا۔ میرا خیال ہے وائٹ کہ تم ان سے از خود مت ٹکراؤ، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ لوگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لیں، یہ مشن اسپاٹ میں نہ داخل ہو سکیں گے اور نہ اسے تباہ کر سکیں گے۔ میری اسرائیلی حکام سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے اس اسپاٹ کو انتہائی فول پروف انداز میں بنایا ہے اور پھر جیکٹی بھی وہاں موجود ہوگی۔ ہاں البتہ اگر تمہیں کسی وقت یہ احساس ہو جائے کہ یہ لوگ مشن اسپاٹ کے لیے حقیقی خطرہ بن رہے ہیں تو پھر بے شک تم حرکت میں آ جانا، تھامسن نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں، وائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، مجھے رپورٹ دیتے رہنا، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی اور اس بار جیکٹی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس جیکٹی بول رہی ہوں، جیکٹی نے کہا۔ راسکو بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے راسکو کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں جیکٹی نے چونک کر پوچھا۔ مادام،
صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ پوائنٹ 3 سے نکل کر راجر مارکیٹ گئی ہے۔ اس کے بعد ان کا سراغ نہیں مل سکا، البتہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ لباس راجر مارکیٹ میں موجود 3S ہوٹل کی سائڈ گلی میں پڑے ہوئے ویسٹ ڈرمز میں پڑے ملے ہیں۔ راسکو نے کہا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے راجر مارکیٹ سے میک اپ کا سامان اور لباس خریدے اور پھر میک اپ کر کے اور لباس تبدیل کر لی، اس لیے تم انہیں تلاش نہیں کر سکے۔ جیکوٹی نے کہا، یس مادام، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ راسکو نے کہا، تم فی الحال صرف عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کرو اور سولاز تفریحی اسپاٹ پر اپنے آدمیوں کو حکم دے دو کہ ان لڑکیوں کے قد و قامت کو نگاہ میں رکھے۔ یہ دونوں بہرحال وہاں پہنچیں گی اور سنو، صبح میں مشن اسپاٹ پر جا رہی ہوں۔